Yeah, grabe giling-giling. May nabrasay mo yan si Tintin, mga ganyang Stefanoy. Yeah! Bakit binata ka man eh. Ano? Yeah! Sinawi! Yeah! Nakinding na din, nalandi na rin. Tulala ang luha, mabuting yung ka na. Yeah! Yeah, tawa no. Grabe nga to. Yeah, yung kaibigan ko na, birat lang yung magsayaw. Yep. Ay, kuya Boyo. Birat lang yung ano, sabayaw eh. Mahihain yan eh. Yeah. Hee! 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 Yeah! Mga kauragon! Oh, sayawan to the max oh. Yeah, mahihain niya, pero ngayon oh. Yeah! Ataw oh. Ah! Iniwanan ka na. Yeah. Haba oh, haba ng video. Yeah. Naload-load pa oh. Kikita ako nito sa YouTuber, no? Bye na sama no. Oh, laglag. Sorry. Okay lang.